What's up guys? So to this video ay unboxing kami guys. With Ninyo Mulak. Okay, guys. Unboxing at the same time installation. Dua ka book na guys. Paawa na yung stadium na ba guys? Stadium na guys. Sa unboxing na yung isa. Unboxing number 1. TikTok na ba yun? TikTok na. First time na mag-try sa TikTok mag-order. Barato rin ko sa TikTok daw. Barato TikTok. 3,000 na. Doon na sa pinakadako nila to 400 watts. Ayan, 300 watts. Ayan, solar panel nyo guys. Hindi ko lang alam kung paano i-set up yan. Ayan, the remote control. May remote control na ay panghawid-hawid. So nabili to ko nga pala guys sa GDTech Home. Nagkalaga siya sa 259 pesos, 1,754. Meron silang 20, 25 hanggang 400 watts. Ayan, bili na kayo guys sa GDTech Solar LED Light Outdoor. Waterproof pa to guys. So hanggang 5 meter cords. So yung nabili ko guys ay 1,379 na 300 watts. Ayan, kita-kita rin ang umiilaw na yan guys. So nabili ako dalawa. So dalawa, 2,758 pesos yung nabili ko guys. Kasama na yung shipping fee na 130 pesos. Ayan, chinecheck ko ngayon guys. Meron siya mga settings dyan. Pwede mong pahinaan, pa-ilawan. Pwede automatic yung ilaw. So yan yung picture guys. Nakita nyo guys. Tsaka ito yung price range niya. At tsaka yung company na binilhan ko sa TikTok shop. So bili na kayo guys. Arat na, biheros. Bye-bye.